Hay po din hi, ina nagbasa ka. Kita diri. Ha? Na hi. Hi. Ate, magoy basay. Sorry. Oh, nagbasa si Margo story. Sige na, pagbasa na. Oh. Ipakita daw din hi. Ipakita kung saan yung gibasa. Oh? Hain. Oh? Oh, unsa ni man na? Sorry, go dog. Ha? Sorry, dog. Sa dog? Oh. Dog ba na siya? Sit down daw. Oh. Dog ba na? Basa agad. Pay. Children, double ice. Walang say. Now I hear. Now I say. Unsa man na? Nag-IBC ka? Sige daw, kanta daw IBC. Hashtag LLOMPay. Children, children. Sunod. Gang. Taguba na imong storybook. Oh. Ayo ha. Hay. Ayo ha. Oh, ayaw na ani. Adto na pod. Pagkuha na pod iba. Iba? Opo. Ikaw man, ha? Ayaw hilak-hilak ha. Kay si ate nagbasa ha. Oh. Sige na. Basahin si Bibi story. Diri ka, sit down ka. Na, Bibe, basa si ate story ha. Oh, sa man na yung babasahon kay Bibe? Bibi, may basag suray. It's very good. Paano? Inayaw hilak, Bibi. Yo, Bibi, hilak. Oh, basahin na si Bibi story. Unsa man? Oh, sige, basa ha. Basay, Bibi, suray ha. Sige na, basa na. Kantay na lang siya para mahilom. Ayaw, kay masakitan si Bibi. Kantay na lang si Bibi. Kantahi. Ayaw gani lagi. Ayaw gani. Ay, di ta nakalab karon. Sige na, basa ay na lang. Kantahi si Bibi, kantahi. Ayaw gani. Ah. Bad ha. Basa na lang ka. Dito, basa na lang.